So Lamine Sarr, I think, from Sindicato Popular de Vendedores, Ambulantes. But yeah, I think we can move on to you now. And apologies, I butchered the pronunciation. I probably have. Hola, buenas tardes. Soy Lamine Sarr del Sindicato de Barcelona. Bueno, lo que voy a hacer hoy es explicar un poco que la formación del sindicato y la lucha y todas esas cosas. Hello, my name is Lamine Sarr, and what I'm going to do today is explain a bit the formation of the Popular Union of Mobile Sellers. Bueno, primero somos personas sin papeles que están trabajando en la calle. First of all, we are people without papers who are working in the street. Y estamos trabajando en la calle porque son personas que no tienen papeles y no tienen derecho para trabajar. And we're working in the street because without having papers, we don't have the right to work. Y con la única opción que nos quedaba es trabajar en la calle. And because the only option that we had available to us was to work in the street. Y muchos políticos, medios de comunicaciones están utilizando eso para criminalizar una comunidad invisibilizada. And many politicians and the media are using this to criminalize a community that is invisibilized. Yo llegué aquí en 2006 trabajando en la calle porque no me quedaba otra opción, trabajar en el campo o trabajando en la chatarra. I arrived here in 2006, and just to say, here is in Barcelona, in the Spanish state, and working in the street was the only option available to me, or working in the fields, in the camps, Y hemos vivido todo tipo de persecución, de encarcelamiento, de multas y todas cosas hasta en 2015. And we lived all kinds of things, from incarceration to fines, and this up until about 2015. Y en 2015, por una persecución policial, la policía entró en la casa de un mantero y murió esta persona porque dicen que se cayó esta persona y nosotros no queremos la versión policial porque la persona que ha muerto tenía las manos esposadas detrás de la espalda. Esposado. So in 2015, the word mantero means like someone who sells on the street. The police entered the house of a mantero, and this person died. And the police version is that this person fell. But we don't believe the version of the police because the person had their hands tied behind their back. Y tampoco no hubo investigación ni muestra de videos o cámara para redactar los hechos. And there was no investigation. There was no video footage to demonstrate what had happened or to support the police version. Y bueno, archivaron el caso muy rápidamente dentro de un mes y lo archivaron todo. Within 1 month, they archived the case. They very quickly got rid of everything. Pero el día de su muerte había una confrontación fuerte con la comunidad senegalesa y la policía. But the day of his death, there was a really powerful confrontation between the Senegalese community and the police. Y desde ese día hemos decidido formar este sindicato para
luchar por nuestros derechos, porque no son casos aislados, porque son casos frecuentes que pasan en muchísimas países, muchas ciudades como Barcelona, Madrid o Italia, Francia, donde hay manteros. And it was on this day that we decided to form our union, because it's not an isolated case. This happens in other cities here, not just in Barcelona, in Madrid, in other cities in Europe, in Italy, in France. Bueno, aquí antes de 2015, cuando te hablan de top manta o tú pones en Google, en el buscador de Google top manta, lo que te sale son reportajes de periodistas que nos presentan como delincuentes, que nos presentan como personas violentas, como mafiosos. Before 2015, if you were to search top manta, this word, in Google, what would come up would be media reports of journalists that portray us as criminals, as delinquents. Porque somos un producto aquí, un producto bueno, y por eso que muchísimas sectores se aprovechan de nosotros, de nuestra vulnerabilidad para ganar un fines de lucro que es, económico, que sea los políticos que quieren ganar más votos o el periodista que quiere vender su revista porque somos un producto bueno, y también por la policía que también quiere ganar más horarios, que quiere ganar más propinas. Because we are a useful product, like a product or a commodity that everyone wants to take advantage of to benefit from in some way. Whether it's the politicians who want to use us to win votes with their discourse, or whether it's the media that want to use this discourse to get more views or to sell their papers more, or whether it's the police that want to use us to get more hours or to fill their quotas, or whatever it might be. Por eso que cuando hemos formado este sindicato, nuestra primera preocupación era de cambiar, ¿no?, los prejuicios que la gente tiene hacia nosotros. For this reason, when we first started the union, our first objective was to change the prejudices that people had of us. Y de este modo hemos empezado a dar conferencias en colegios, participar en fiestas y viajar en muchísimas ciudades. And for this reason, we started to participate in colleges, giving talks, in festivals, and to go to many places in a lot of cities, explaining our project, our union. Y porque, bueno, el racismo aquí se enseña en los colegios, en las escuelas, pero no es la misma forma de racismo que nosotros estamos criticando, porque es algo que hemos vivido, no es algo que hemos estudiado a través de un profesor. Es lo que hemos vivido, es nuestra experiencia. Por eso que era muy interesante, y también nos solicitaban en muchísimas partes para dar charlas y conferencias, porque es algo que hemos vivido, es algo que sabemos bien y que sacamos desde el corazón. Because it's a different thing to how they might teach racism in school, to have lived it. It's something that we have lived. It comes from our experience, and when we talk about it, it's a different thing to learning it in a school or discussing it in that way, because it comes out of our hearts. And that's why they invite them. Oh, and that's why they invite them to speak in many different places. Y desde ahí hemos podido organizarnos y hacer muchísimas manifestaciones y dialogar también, y tener la oportunidad también de sentar con las autoridades de aquí y buscar oportunidades para esas personas que no tienen papeles. And through this, also organizing lots of mobilizations at the level of the street, protests. Because of this, we've had the opportunity to sit down with authorities and try to work out
some kind of solution for people without papers. Porque aquí, bueno, los políticos lo que no quieren que unas personas se organizan. Lo que tienen miedo es eso, la organización. Si saben que ya estás organizado y si saben que ya tienes contacto con los ciudadanos y tienes más informaciones que antes, en este momento te van a dar más valor. Because the politicians are afraid of that. The politicians are afraid of people who are organized and of people who have contact with citizens. They're afraid of us when people have more information about our situation and give us more value and value us more. Y que hemos trabajado duramente durante esos años. También nació otros colectivos que nos apoyaban, que apoyaban el sindicato, y así que teníamos la oportunidad de organizar mercados rebeldes desafiando las leyes del país. And in the last few years, we've been working really, really hard, and we've worked with other collectives as well. And in this way, we've been able to create like markets of resistance to like challenge the laws that is the basis for all of this violence and persecution. Porque aquí, en general, lo que hacen los políticos y los medios de comunicación es hablar de las consecuencias, pero las causas nunca se habla. Because in general, what the politicians do here is talk a lot about the consequences, about the problems, but they never speak about the causes. No politician ever speaks about the causes. Porque muchas veces que fuimos a dar charlas, tener contacto con ciudadanos, y cuando nos escuchan, después dicen que no sabía que existe esas leyes de extranjería o esas trabas administrativas, no sabían que existen. Because many times when we went to give talks and there were like citizens, ordinary people listening, they would tell us, look, I didn't even know that these laws existed, that this immigration law existed, that this administrative process existed. Porque aquí nunca se habla del CIE, los CETIs, y nunca se habla de la ley de extranjería, nunca se habla también del problema del padrón en la televisión. Because here in general, in the television, in the media, they never speak about detention centers. They never speak about CETIs, which is another form in the enclaves of Ceuta Melilla. They never speak about padrón, which is the way that you can register as living in the city. Y nosotros lo que hacemos es visibilizar todo lo que están escondiendo el gobierno y sus medios, ¿cómo se llama? Sus medios cómplices. So what we try to do is expose all of these things. We try to expose what the government is doing and all the government's like complicit actors. Y la suerte que tenemos que el discurso que tenemos es muy potente porque es algo que conocemos bien, que hemos vivido y que podemos explicar bien. Y eso interesa a muchísimos ciudadanos, y este contacto nos ha ayudado a pasar bien nuestro mensaje. The like discourse and the message we have is very powerful, and the reason for that is because we've lived it, and so that means that we've been able to reach a lot of people, a lot of citizens. Y lo que hacemos también, hemos empezado desde el trabajo de base, que es el trabajo de la calle, saber lo que están en la calle, saber lo que viven las personas que están en la clase social más baja. We started from the beginning. We started from the grassroots, from the base, from the streets, every time from the streets, from the experience of the people who are in the lowest created social class.
Y desde ahí hemos participado en muchísimas luchas que son luchas migrantes, porque antes en general los migrantes no tenían voz, solo había personas blancas que tienen privilegio, que estaban hablando por los. Y en esta vez son nosotros mismos que están exponiendo nuestros propios problemas. And from there, we've participated in many different kinds of migrant struggles, because previously, migrants themselves didn't really have a voice. A lot of the time, it was white people speaking on behalf of migrants, even at the level of like exposing the problems. And instead, we've been able to speak in our own voices. Y eso es la razón por la que nuestro discurso era muy valorado y que es lo que nos permitió de volcar toda la situación. ¿De qué? Volcar. Revelar. No. Cambiar. Revolcar. And it's this that has enabled us to like change, turn on its head the whole situation. Y hemos, bueno, con la lucha que hemos hecho, con las manifestaciones, las conferencias y todo lo que hemos hecho, hemos ganando muchísimos beneficios. With the struggles that we've had, with the protests, with the conference, we've been able to get a lot of benefits, a lot of good things have come from this. Porque desde el primer año de la formación de este sindicato, podíamos dialogar con las administraciones y regularizar a muchísimas personas. Because from the first year, when we were able to speak with like the authorities, the administration, we were able to like regularize the situation of lots of people. No sé cuánto tiempo tengo para explicar. How much more time do we have to explain that? Tengo un montón de That's the cosas. question, because there's a lot. You have about 2 minutes. Okay. Okay, 2 minutes would be helpful, and then we can go into context. Yeah, thank you. Though. Y hace falta hablar de la marca o no. Sí, pero es como 10 minutes. Tú. Bueno, es la estrategia que hemos, o la otra estrategia que hemos utilizado también es que cuando hemos luchado durante 2 años, una lucha contundente que era muy duro y que era cada día estar con eso. Luchamos por 2 años, una lucha súper dura que era. Yeah. Oh, fuck. Sorry, we struggled. I'm so sorry. We struggled for 2 years. We were in a really, really difficult struggle, which was a daily struggle. Y yo la miraba y estaba. Y luego hemos hecho también otros, hemos sacado una marca, otra línea de lucha para mejor resistir contra el sistema. And from this struggle of 2 years, we have been able to kind of create a brand, which is another way of resisting the system, like a legal brand of clothes. Porque sabíamos que el discurso que tenemos está bueno, es nuevo para la gente, por eso que lo quieren escuchar, pero no podemos seguir con el mismo discurso. Tenemos que hacer algo paralelo también que nos sirva para seguir luchando. Because we knew that the discourse was new for people, that it was powerful, that they understood, but we had to find another way of like continuing the struggle. Por eso que hemos creado una marca y una marca que ha hecho el turno del mundo. For this, we kind of created a brand and like a cooperative and a brand of clothes that has kind of traveled around the world, like lots of people know about it. Y es lo que nos permitió también para mejor organizarnos y seguir luchando. And it's a thing that enables us to organize better and to keep on fighting. Y a través de la marca y podemos también visibilizar, ¿no?, los problemas que tienen los migrantes sin papeles
los refugiados y todo eso lo podemos, la marca es un reflejo de toda nuestra lucha. And through this brand, we're also able to visibilize the problems that migrant people and refugees experience. It's a reflection of our struggle, the brand. De aquí os dejo y... I think I'll leave it here and... Yeah, amazing. Thank you so much. Oh my gosh, all solidarity in the struggle, comrade. That's amazing. I mean, I was especially I was moved by when you said politicians are afraid of those who are organized, and when the public values us more, values our lives more. Like, that's such a powerful statement. Oh my gosh, amazing. And there's also lots of people vying for the name of the clothing brand so they can keep in touch. But yeah, please do post that into the chat if you can. But yeah, incredible to hear your struggle, details of your struggle, and to see the sheer joy on your faces during that contribution. So thank you so much for that.